मनुष्य को धीरे धीरे कांगाल कर दे थाए एही 7 गोटी अभ्यास। तेबे चलंतु जानिबा से सब कौन कौन। व्यक्तिर किछि एमिति अभ्यास ता जीवन रे असुविधार भंडार को आमंत्रण करि थाए एवं गरीब करी छाड़ी थाए। सेथिपाई एही अभ्यास को जल्दी जल्दी बाहर करिबा अत्यंत आवश्यक। जदि आपण माने चाहुछंती आपणक उपरे माँ लक्ष्मीकर कृपा सदा सर्वदा रहू, तेबे आपण जल्दी जल्दी एही अभ्यास को बाहर करी फोपाड़ी देबा बुद्धिमान रो काम अटे। व्यक्तिर खराब अभ्यास एवं कर्म होई थाए जहा तांकु राजारू फकीर करि देई थाए। जेकोनोसी व्यक्तिर भी भल किंबा खराब अभ्यास तार कुंडली रे थिबा ग्रह को बदले देई थाए। भल अभ्यास ग्रह को मजबूत करि थाए और खराब अभ्यास ग्रह को कमजोर करिवार काम करि थाए। सेथिपाई माँ लक्ष्मी को कृपा पाइबा पाई निजर खराब अभ्यास उपरे ध्यान देबा अत्यंत जरूरी। किछि खराब अभ्यास एमिति होई थाए आपण बारंबार प्रयास करिबा सत्ते मध्य आपण को सफलता मिली न थाए और धन संबंधी समस्त समस्या सदाबेले देखा जाई थाए। एमिति रे आपण को टिके लापरवाही जोगु आपण को दारिद्रतार सामना करने को पड़ी पारे। आसंतु जानिबा सेही अभ्यास विषय रे जहाठारु आमको दूरेकी रहिबा उचित। बंधुगण, वीडियो रे आग को बढ़िबा पूर्वरु आपण समस्त को मोर अनुरोध कि जदि आपण माने भी चाहती माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहू, तेबे ही वीडियो को गोटे लाइक करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु और कमेंट रे जय महालक्ष्मी लिखि एक लाइक निहाती करि दियंतु। नंबर 1, मैला बा अपरिष्कार। आपणक आखपाख को मैला न हेबाकु दियंतु। मैला रे नकारात्मक आसी थाए और माँ लक्ष्मी मध्य एथिरे रागी जाई थांती। सेथिपाई नियमित रूपे निजर आखपाख को सफा सुतरा रखंतु, जेपरिकी आपणक घर को सुख समृद्धि जल्दी आसी परिबो। नंबर 2, नख चोबाइबा। जदि आपणकर मध्य नख चोबाइबार अभ्यास अछि तेबे एहाकु तुरंत बदलाई दियंतु। काहेकि ना नख चोबाइबा द्वारा व्यक्तिर कुंडली रे थिबा सूर्य ग्रह कमजोर हो जाई थाए एवं व्यक्तिर मान सम्मान स्वास्थ्य एवं कार्य उपरे खराब परिणाम देखिबाकु मिली पारे। नंबर 3, गोड़ हलाइबा। जदि आपणकर अभ्यास हेउछि बसी बसी गोड़ हलाइबा तेबे एही अभ्यास आजिठु ही छाड़ी दियंतु। काहेकि ना एमिति लोकंक मनरे किछि ना किछि कथा सब बेले घूरी बुलु थाए। एमिति लोकंकर चंद्रमा कमजोर हो जाय थाए। नंबर 4, पशु पक्षी को दाना न देबा। जदि आपण पशु पक्षी को दाना देउनाहांती तेबे आजिठु ही देबा आरंभ करि दियंतु। काहेकि ना मासूम पशु पक्षी को खाद्य देले कुंडलीर अशुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करि थाए एवं बुध ग्रह भी मजबूत होई थाए। एहा द्वारा क्यारियर रे अटकी जाइथिबा कार्य चलिबा आरंभ हो जाई थाए। नंबर 5, बेड उपरे मैला और चिरा चादर रखिबा। बेड उपरे मैला और चिरा चादर रहिबा केवल स्वास्थ्य नुहे बरम एहा वास्तुशास्त्र अनुसार मानसिक और आर्थिक जीवन उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाई थाए। एमिति चादर एक नकारात्मक वातावरण तैयारी करि थाए। मैला चादर वास्तु दोष को तैयारी करि थाए जहा आर्थिक समस्या को आमंत्रित करि थाए। नंबर 6, चिरा अंडरगारमेंट पिंधिबा। हिंदू धर्म अनुसार चिरा एवं कणा अंडरगारमेंट पिंधिबा उचित नुहे। एहा दारिद्रता बा अलक्ष्मी को आमंत्रण करि थाए। ता सहित चिरा कपड़ा पिंधिबा द्वारा निजर सम्मान हानि होई थाए एवं आत्मविश्वास रे कमी आसी थाए, जहार प्रभाव सबु काम उपरे पड़ी पारे। मान्यता अछि एथिरे तैयारी होइथिबा सबु काम बिगड़ी जाई थाए। मैला कपड़ा पिंधिबा द्वारा ना केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नुहे बरम धार्मिक दृष्टिकोणरू मैला और चिरा पोशाक पिंधिबाकु शुभ बोली मना जाई न थाए। एहा केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करि न थाए बरम एहा द्वारा माँ लक्ष्मी सेही जातकरू दूरेई जाती। नंबर 7, खाई सारिबा परे कंसारे ही हाथ धोइबा। खाई सारिबा परे कंसारे हाथ धोइबा द्वारा माँ लक्ष्मी
ଓ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଙ୍ଗାଳ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକେଇ ରଖିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳିତ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସଦାବେଳେ ଲାଗିକରି ରହିଥାଏ। ବାସନକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 9, ପାଦକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲିବା। ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବହୁ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଖାଇବା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବା। ତେଣୁ ଥାଳିରେ ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଦରକାର ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଅକାରଣରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି କାଙ୍ଗାଳକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ରାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜୋତା ବା ଚପଲ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୋତା ଚପଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାରବାରର ଉପର ତଳର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଖାସ୍ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚପଲ ବା ଜୋତା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଜୋତା ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 12, କଣ୍ଟକିତ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଘରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫଳର ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରେ ସବୁଜତା ବଜାୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଘରେ କେବେ କଣ୍ଟକିତ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଘରର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କମଜୋର କରିଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା। ଘରେ ଥିବା ଝାଡ଼ୁରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଧନ ଦୌଲତ ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନ ରଖି ତାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେପରି ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ନ ବାଜେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ବାଥରୁମରେ ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ରଖିବା। ବାଥରୁମରେ ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଲ୍ଟିକୁ ଓଲଟାଇ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 15, ନଳରୁ ପାଣି ବୋହିବା। ଘରେ ନଳରୁ ପାଣି ବୋହିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଳରୁ ପାଣି ବୋହିବା ଧନହାନିର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନି ଭଏସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।